تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشروند تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, нашри муфассали барномаи ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. дар студия қурбон қурбонзода ва санобар абдулҳамидова. имрӯз раиси ҷумҳурии татаристони федератсияи русия рустам минниханов бо рафти корҳои сохтмонӣ дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун шинос шуданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. санаи 12 июни соли равон дар доираи сафари расмии худ ба ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари ҷумҳурии татаристон Рустам Минниханов бо ҳайати ҳамроҳон аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун боздид ба амал оварданд. меҳмонон зимни боздид бо раванди корҳои сохтмонӣ ва фаъолияти агрегатҳои амалкунандаи нерӯгоҳ аз наздик шинос гардиданд. ба меҳмонон иттилоъ дода шуд ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо иқтидори лоиҳавии 3600 мегаватт калонтарин иншооти гидроэнергетикии минтақа ба шумор меравад ва ба рушди устувори иқтисодӣ ва истиқлоли энергетикии Тоҷикистон саҳми назаррас мегузорад. зимнишиносоӣ оид ба иҷрои корҳои муҳандисиву техникӣ, татбиқи технологияҳои муосир ва раванди омодасозии марҳилаҳои минбаъдии сохтмон суҳбат карданд. дар ҷараёни суҳбат бо намояндагони нерӯгоҳ Рустам Минниханов ибрози назар кард ки Роғун на танҳо як иншооти бузурги гидроэнергетикӣ, балки ифтихори мардуми Тоҷикистон ва намунаи таҷрибаи беназири муҳандисӣ дар минтақа мебошад. мо дар Татаристон низ бо таваҷҷӯҳ фаъолияти иншооти стратегиро пайгирӣ менамоем ва омодаем дар оянда доир ба густариши ҳамкориҳо бо Тоҷикистон дар соҳаҳои мухталиф аз ҷумла энергетика, иқтисод ва саноат иқдом намоем. дар анҷоми боздид Рустам Минниханов ба китоби ифтихории нерӯгоҳи барқи обии Роғун Кохи Нур соядаст гузошта аз дидани иншооти нодиру умедбахши энергетикӣ изҳори хушнудӣ намуд ва онро рамзи ояндаи пешрафти минтақа номид. Любящие свою родину люди, наши братья. И, конечно же, сегодня мы очень впечатлены мировым проектом. Вот объект, который сегодня строится, в мире, наверное, таких объектов, ну, может быть, 1, 2, 3. И, конечно же, что поразило, все работают местные специалисты. Это говорит о высоком потенциале. Но мы знаем, что Таджикистан, таджики очень трудолюбивые, очень работоспособные, но такие сложные гидротехнические, энергетические объекты строить это большой успех. Конечно же, в этом огромная заслуга уважаемого президента Рахмона. Принять решение и реализовать этот проект, а этот проект уже реализован, первый этап, я считаю, что мы снимаем шляпу, как говорят русские, и желаем, чтобы все это было реализовано до тех проектных значений, которые есть. Ну и в целом мы хотим дружить, работать вместе с нашими братьями с Таджикистана. И всех благ.
در هندوستان هواپیمای مسافربر به صدمه دچار شد. هواپیمای نوع بوینگ 787-8 دریم لاین از شهر احمدآباد به لندن پرواز میکرد. اما ساعت 10:06 به وقت محلی پس از چند لحظه پرواز با سبب‌های نامعلوم به صدمه دچار شده در بالای منزل‌های استقامتی سقوط کرد. طبق اطلاع در داخل هواپیما غیر از 12 نفر هیئت سرنشین، 169 شهروند هندوستان، 53 شهروند بریتانیای کبیر، 7 شهروند پرتغالیا و 1 شهروند کانادا قرار داشته است. رسانه‌های خبری اطلاع می‌دهند که در نتیجه سقوط هواپیما غیر از نفران در داخل هواپیما بوده، ساکنانی که در منزل‌های استقامتیشان قرار داشتند هلاک شدند. تغییریابی اقلیم یکی از تهدیدهای جدی بشریت در عصر 21 می باشد. بلندشوی حرارت هوا، نارسایی آب نوشیدنی، آبشوی با سرعت پیریخ‌ها و افزایش آفت‌های طبیعی الکی به حیات میلیون‌ها آدمان تأثیر منفی رسانیده ایستاده است. تاجیکستان در سمت حل مشکلات جهانی آب و اقلیم همچون دولت تشبثکار و پیشاهنگ در عرصه بین‌المللی شناخته شده است. گزارش کامران آدینه‌زاده. تغییریابی اقلیم میتواند به انسان، آب و هوا، نباتات و حیوانات، ذخیره‌های آب، کشاورزی، منطقه‌های کوهی و مسائل اجتماعی تاثیر رساند. در قطار مملکت‌های جهان مسئله تغییریابی اقلیم با عوض‌شوی حرارت هوا و جمهوری تاجیکستان نیز به تاثیر نیست. موافق معلومات کارشناسان ساحه در دوام 6 سال اخیر حرارت میانه سالانه هوا در کشور ما تا 1 درجه بلند شده، شماره روزهای بارشات سیل افزوده است. از همه مسئله تشویش‌آور جهانی این است که گرمشوی اقلیم در مقیاس عالم تاثیر منفی خود را در شکل پسشوی صفت هوا و افلاسشوی محیط زیست، سلامتی اهالی، ضعیفشوی قوت ازونی اتمسفر، آبشوی پیریخ‌ها، افلاسشوی آبها، نابودشوی جنگلزارها، مشکل‌ها در ساحه کشاورزی و چارواداری، زیر آب ماندن بعضی منطقه‌های ساحلی، بیابانشوی زمین‌ها و ویرانشوی راه‌ها می‌رساند. در 2 ساله سده 21 در نتیجه گرمشوی اقلیم آبشوی پیریخ‌ها مشاهده شده. جهت پیشگیری از آن در کشور برنامه دولتی آموزش و حفظ پیریخ‌ها در تاجیکستان برای سالهای 2010-2030 قبول شده است که طبق این برنامه مرکز آموزشی پیریخ‌ها تأسیس یافت. یکی از نشاندادهای اساسی روند تغییریابی اقلیم این کاهش‌یابی پیریخ‌ها میباشد. پیریخ‌ها از یک طرف اگر استواری اقلیم رو با وجود بیارد، از طرف دیگر آنها در روش تغییریابی اقلیم کاهش بیابند. پیریخ‌های بزرگ با وجود آورنده شرایط جغرافی هر یک منطقه می باشند. پیریخ‌های خود باشند در روند تغییریابی اقلیم آنها خیلی هم تاثیرپذیرند و کاهش می‌یابند. در سطح جهانی باشد، مثلا پیریخ‌های اروپا از حد زیاد آب شده هستند، لیکن پیریخ‌های هیمالای و قراقرم نسبتاً استوار هستند. برای همین هر یک منطقه رو با خوبی باید آموخت. جناب عالی یک اقدام خوب پیشنهاد نمودن. این 10 ساله آموزشی پیریخ‌ها و قبلا این سال 25 رو سال بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها اعلام کردن که این خود یک تکانی بود در علمی پیریخ‌شناسی. پرزور کردن مانیتورینگ منتظم منبع‌های پیداشوی ذخیره‌های آب بخصوص پیریخ‌ها، تحکیم بخشیدن به همکاری بین‌المللی در مسائل حفظ منبع‌های آبی و با این مقصد مورد عمل قرار گرفتن پیشنهاد تاجیکستان درباره تأسیس دادن بنیاد بین‌المللی حفظ پیریخ‌ها شامل نمودن مشکلات تأثیر تغییریابی اقلیم به حالت ذخیره‌های آبی و راه‌های پیشگیری نتیجه‌های منفی آن و روزنامه چاره‌بینی‌های بین‌المللی و منطقوی، همچون مسئله مهمی روز رسانیدن کمک‌های مالیوی و تکنیکی همه‌جانبه کشورهای مترقی و سازمان‌های بین‌المللی جهت مانیتورینگ و حفظ پیریخ‌ها و دیگر منبع‌های ذخیره‌های آبی از جمله پیشنهادهای سودمند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان محسوب می‌شود که به حیات مردم سیاره اهمیتی بسا بزرگ دارد. کامران آدینه‌زاده، مقصد اخبار. امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از تلفیابی محصولات کشاورزی، تقویت بخشیدن اقتدارهای استحصالی و دستگیری خواجگیداران، محصولات کشاورزی از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت
و خطلان صادرات شده است. در 5 ماه سال 2025 از جمهوری تاجیکستان زیاد از 50,000 تن محصولات کشاورزی به خارج کشور صادرات شده است. گزارش همکارانمان. риояи қоидаҳои махсуси агротехникӣ ва заҳмати шабонарӯзии кормандони кооперативи истеҳсолии сомонҷони ноҳияи Данғара имрӯз натиҷаҳоро дар истеҳсолот афзун гардонидааст. олу ва дигар намуди меваю сабзавоте ки ҳоло дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон фаровонанд, дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон содирот шуда истодааст. ҳамарӯза дар ин ҷо барои ҷамъоварӣ ва банду басти маҳсулоти тайёри содиротӣ зиёда аз 100 нафар занон машғули кор ҳастанд. ҳоло дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва дигар хоҷагиҳо ки ҳосили хуби меваю сабзавот ва полезиҳоро доранд, бештар аз 500 нафар занони хонашин ба корҳои мавсимӣ ҷалб шудаанд ва ҳамарӯза аз ҳисоби кори анҷомдодаашон маоши хуб мегиранд. ин иқдом аз ҷониби агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии Тоҷагропром Экспорт амалӣ гардида, ҳадаф аз роҳандозии тадбири мазкур рушди содирот, дастгирии хоҷагидорон, захира ва пешгирӣ аз талафёбии маҳсулот ва таъмини сокинон ба кори мавсимӣ мебошад. аз моҳи май сар карда гелос, зардолуро ҷамъоварӣ карда супоридем. ҳозир олу ҷамъоварӣ карда истодаем. баъд аз ҷамъоварии олу мо бо шафтолу, себ, ангур ҷамъоварӣ мекунем. соли ҷорӣ агентии содирот барои дарёфти бозорҳои нав, тақвияти ҳамкориҳо бо кишварҳои дуру наздик ва шарикони рушд тадбирҳои заруриро амалӣ намуд ва дар натиҷа содироти маҳсулоти Тоҷикистон ба 5 кишвари нав роҳ ёфт. солҳои охир барои дар сатҳи мусбӣ нигоҳ доштани сатҳи таваррум, содироти маҳсулоти Тоҷикистон асосан бо асъори хориҷӣ ба роҳ монда мешавад. дар 5 моҳи соли 2025 корхонаи воҳиди давлатии Тоҷагропром Экспорт аз ноҳияи Данғара, шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб, ноҳияҳои Ҷайҳун, Ҷалолиддини Балхӣ, Кушониён, Бохтар ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон зиёда аз 2000 тонна маҳсулоти кишоварзиро ба хориҷи кишвар содирот намуд ва ин раванд боз идома дорад. дар ин давра аз вилояти Суғд ба маблағи зиёда аз 600 миллион сомонӣ наздики 100 намуди маҳсулот ба 33 кишвари дуру наздик содирот шуд. аз вилоят давоми моҳҳои январ майи соли ҷорӣ 67621 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла 47353 тонна хушкмева ва наздик 4800 тонна зардолии тару тоза содирот гардид. ин шабу рӯз аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тавассути гузаргоҳҳои гумрукӣ ғайр аз пиёз ҳамзамон зардолу, гелос, олу, меваи хушк ва дигар намуди маҳсулот содирот шуда, дар ин ҷо барои захира, бандубаст ва талаф наёфтани маҳсулот шароити хуби нигоҳдорӣ фароҳам аст. то имрӯз филиали корхонаи воҳиди давлатии Тоҷагропром Экспорт дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 8000 тонна маҳсулоти кишоварзиро ба 10 кишвари дуру наздик содирот намуда, ҳоло ин раванд дар асоси шартномаҳои нави ҳамкорӣ бо хоҷагидорон идома дорад. дар вилоят ҳамзамон нуқтаҳои ягонаи шабонарӯзии амалиёти содиротӣ, назорат ва ба расмиятдарории гумрукӣ ташкил гардидааст. дар асоси шартномаҳо баста шуда аз ҷониби КВД Тоҷагропром Экспорт аллакай 4750 тонна пиёзи барвақтӣ, 1600 тонна зардолу тару тоза, зиёда аз 1000 тонна хушкмеваҳо, 200 тонна гилос, ҳамчунин хуч, себ ва дигар маҳсулотҳои кишоварзӣ содирот гардиданд. дар 5 моҳи соли 2025 аз ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 50000 тонна молу маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар содирот гардид. вилоятҳои Суғду Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ дорои имкониятҳои хуби истеҳсолӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошанд. истифодаи самараноки он ба таъмини фаровонҳосилии маҳсулот дар бозорҳои дохилӣ ва рушди содирот, ҷалби сокинон ба корҳои мавсимӣ ва беҳсозии сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ замина мегузорад. аз ин рӯ ҳукумати кишвар дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ талош намуда истодааст ки тадбирҳоро ҷиҳати рушди содирот, ҳалли мушкилоти дар ин самт мавҷуда ва муаррифии молу маҳсулоти аз ҷиҳати экологии тозаи ватанӣ дар хориҷи кишвар тақвият бахшад.
کشاورزان ناحیه جیهون در کشت و پرورش پالزی تجربه بای داشته امروزها به جمع‌آوری حاصل فراوان و خوش‌صفت مشغول هستند. اینچنین محصولات خود را در برابر تأمین نمودن به بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات می‌نمایند. گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. شرایط سازگار آب و زمین، مهنت هوسمندانه، استحصال محصولات گوناگون و فراوان، تأمین بازار استعمالی، زیاد کردن حجم صادرات به خارج مملکت و به این وسیله تأمین روزگار شایسته و سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی مرام همیشگی ساکنان ناحیه جیهون قرار گرفته در این جاده سال از سال به نتیجه های بلندتر نائل گردیده ایستادند. امروزها در برابر پرورش زراعت کشت گردیده و وسعت کشت تکراری در زمین‌های از حاصل آزاد گشته، همزمان در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جمع‌آوری حاصل خوش‌صفت و فراوان محصولات گوناگون بخصوص پالزی مرام تازه داشته صادرات آن به داخل و خارج مملکت به راه مانده شده است. با نظرداشت فراوانی محصولات، جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای سری وقت و به تلف به فروش برآوردن دسترنج کشاورزان با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جیهون در همکاری با صاحبکاران محلی در حدود ناحیه بازار موسمی تأسیس داده شده است. با گفته خواجگیداران فعالیت بازار موسمی دوام یک چند سال اخیر که اساساً شامگاهان فعالیت می نماید برای سری وقت و یک لخت به سودا رفتن محصولات جمع آوری گردیده مساعدت کرده ایستاده است. پالزی استحصال کرده کشاورزان ناحیه جیهون از لحاظ صفت و طعمش در بازار داخل و خارج مملکت خریداران زیاد دارد. پیشنهاد محصولات فراوان و خوش‌صفت از جانب کشاورزان ناحیه جیهون در بازار موسمی و خریداری و انتقال آن از جانب صاحبکاران و دیگر منطقه های مملکت شهادت از آن می دهد که ساکنان دستور و توصیه های رهبریت عالی جمهوری را در سمت استفاده هدفمندانه زمین و هرچی بیشتر کردن حجم استحصالات سرمشق کار خود قرار داده در این جاده موفق گردیدند. تشکیل نمودن بازار موسمی دهقانان همین ناحیه جیهون محصولات خود را به مشکلی به فروش میگذارند. خریداران از تمام شهر و ناحیه جمهوری آماده به مشکلی محصولات خریداری نموده صادرات می‌نمایند. طور مسئولین ابراز می‌نمایند رشد ساحه کشاورزی در ناحیه امکان فراهم آورده است که در برابر استحصال محصولات همزمان برای ساکنان بشغلی نه تنها ناحیه جیهون بلکه دیگر شهر و ناحیه‌های اطراف نیز کار موسمی فراهم گردد. تأمین سبد استعمالی با محصولات از لحاظ اکولوژی تازه وطنی در نتیجه مهنت و انتخاب تخم‌های با صفت و رعایت اگرتکنیکی درست پرورش زراعت و بلند برداشتن محصولناکی آن به دست می‌آید. از فعالیت خواجگی‌های دهقانی شهر پنجکند در سمت استفاده با ثمر زمین همکارانمان گزارش می‌دهند. میدان عمومی زمین‌های کارم آبی در شهر پنجکند 12046 گکتار را تشکیل می‌دهد که برای استفاده ثمرناک و عاقلانه و استحصال محصولات با صفت کشاورزی و سهامداران 5168 خواجگی دهقانی وابسته گردیده است. امروز هر یک سهامدار خواجگی به خوبی درک می‌کند که یگانه راهی مستحکم کردن اقتصادیات خانوادگی و آبادی روزگار و فراوانی بازار در زمین‌های وابسته گردیده به راه ماندن کشت، پرورش و استحصال زراعت‌های اساسی از جمله کارتوشکا، نمودهای گوناگون سبزوات و غله‌دانگی و لوبیایی‌ها است که در شرایط طبیعی این شهر از این نوع محصولات حاصل دلخواه گرفتن امکان پذیر است. با استفاده از تخمی‌های با صفت وطنی که با اقلیم محل مطابق است، سهامداران خواجگی‌های دهقانی شهر پنجکند موافق معلومات فوری میدان کشت کارتوشکا را امسال به 2062 گکتار رسانیدند. اگر در یک قسم زمین‌ها خواجگیداران حاصل کارتوشکای بروقتی را جمع‌آوری کرده بازارهای شهر را با کارتوشکای با صفت تأمین سازند، در قسم دیگر این محصولات نیاز اول نشو و نمای خیلی خوب داشته در روزهای نزدیک به جمع‌آوری‌اش خواجگیداران شروع می‌نمایند. کچی که بیکراز کردگی ما در همین اقلیم پنجکند بیکراز بهاری به نقض می‌شود
ماهون بهارم دورق میکاریم و با گشته کنده دویم حاصل میکاریم. هر سال بهتر نغز پلکش کنده دیم یک پلک دو پلکش کچکش نغز دست به دست کرده کنده بازار پنجکی ماندگیش پایتخت میفرسونیم. مهنت حلال میکنیم، زندگیمو پیش میبریم. هر سال بچه‌های دوشنبه بیان همینجا ما هم همین چیزا دوشنبه میفرسونیم. فرهنگی بلند زمینداری و کشته‌های سبز و کارتوشکازوری غرق گل را در جماعت دهاتی به نام خلیفه حسن و خوبی مشاهده کردیم که سهمداران خواجگی‌های دهقانی این دهات با استفاده از تخم‌های با صفت و زودرس از کشت کارتوشکا فایده خیلی خوب به دست می‌آورند، زیرا صفت خاک و تأمین پوره آب پولیزی با کاردانی برزگران اصیلش توأم افتاده است. نقشه کشت کارتوشکا که 535 هکتار بود، از همین ما 255 هکتار کش کردیم که این زمان حاصل کارتوشکا را به چیندن شروع کردیم. اساساً در حدود جماعت ما نوعی بیکی روزه از مچوی کویی دسترس کرده می شود که این هم حاصلناکی هم اقلیم ما با معتدل می باشد. در شرایط پنجگن خصوصا در جماعت ما اگر کشتی بر وقتی آخرای ماه فوریه رو سری مرد کش کنیم اگر حاصل دلخواه به دست می بیاریم. در دیگر دهات نیز کشاورزان چشم کردان هم در حصه زمین خود و هم در قطعه‌های نزد حولگی و خواجگی‌های یاری رسان و زمین نزد تشکیلات و اداره‌های گوناگون کشت و پرورش این و دیگر زراعت را به راه مانده هر قطعه از زمین به طلا برابر دیار را عاقلانه استفاده نموده بعد گرفتن حاصل محصولات بروقتی در زمین‌های خالی گردیده کشت تکراری سبزی شلغم و دیگر لوبیاگی و غله‌دانگی‌های زودرس می‌گذرانند. خواجگی‌داران با تجربه به خاطر مقصدناک و با ثمر استفاده بردن هر قطعه زمین بین قطار باغ نیز کارتوشکا و دیگر سبزوات کش نمودند که از این حساب نیز می‌توانند استحصال محصولات از لحاظ اکولوژی تازه وطنی را افزون نموده طلبات استعمالی اهالی و فراوانی بازارهای داخلی را با محصولات ضروری روزگار تأمین نمایند. خواجگی‌داران شهر ایسترفشان با مقصد بلند برداشتن استحصال محصولات و تامین امنیت غذایی اهالی با نشأونمای کارتوشکا، پولیزی و غله‌دانگی‌ها و دیگر نمود زراعت‌ها دقت مخصوص ظاهر می‌نمایند. در این منطقه نشأونمای کشت کارتوشکا خوب عرضه گردیده، کشاورزان و درو غله مشغول هستند. گزارش فردوس عمرов از شهر ایسترفشان. تأمین امنیت عضوخواری از جمله هدف‌های افضلیت‌ناک استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب یافته، پیشرفت استحصالات کشاورزی عامل مهمترین تأمین امنیت عضوخواری مملکت معین شده است. با این مقصد در 30,000 هکتار مزرعه‌های کشتشونده شهر ایسترفشان کشت زراعت‌های گوناگون از قبیل کارتوشکا، پولیزی، غله‌دانگی‌ها و دیگر نمود زراعت‌ها کشت کرده شده است که زیاد از 3.5 هکتار آن را کشت کارتوشکا تشکیل می‌دهد. امروزها در همه شکل‌های خواجگی‌داری شهری ایسترفشان با استفاده از اصول‌های معاصر کشاورزی و تکنولوژی نو جهت به دست آوردن حاصل بلند و تأمین بی‌خطری امنیت عضوخواری فعالیت پرجوش و خروش به مشاهده می‌رسد. در این برابر با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ایسترفشان نیز تدبیرهای مشخص اندیشیده در همبستگی با صاحبکاران و سهامداران خواجگی‌های دهقانی انفرادی و اولیوی سال از سال میدان کشت کارتوشکا و حاصلناکی مزرعه‌های کشت شده افزون گردانیده می‌شود. طبق معلومات آماری سال روان در همه شکل‌های خواجگی‌داری شهر ایسترفشان در میدان نزدیک 4,000 هکتار کشت کارتوشکا دایر کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته خیلی زیاد میباشد. سهامداران خواجگی دهقانی به نام حاجی سعید مراد صاحب 10 هکتار زمین عمومی کشت شونده بوده در کشت و پرورش کارتوشکا شهرت پیدا کردند. به تاکید مسئولین امسال در میدان 4.5 هکتار کشت کارتوشکا گذرانیده شده است که نسبت سال گذشته 1.5 هکتار زیاد میباشد. خواجگی‌داران با مقصد استفاده پرمحصول هر وجب زمین از حساب فایده به دست آوردهشان طبق قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی با نصب نمودن 20 عدد پایگاه آبرسانی آبیاری قطرگی را راه‌اندازی نمودند. طور مشاهده می‌گردد دهقانان مهنت‌دوست خواجگی دهقانی به نام حاجی سعید مراد با استفاده از تخمی‌های الیتی و رپرودوکسی یکمی به شرایط محل مطابق گردیده آوچی غنچه و دو پوسته سرخ را که حاصل بسیار دارد کشت نمودند. آنها عزم دارند که سال روان از هر هکتار کارتوشکازار 420 سنتنری کارتوشکا رویانیده زمین را به کشت تکراری آماده سازند. هر سال ما کارتوشکا می‌کنیم، گندم، جو
این سال ما قریب 4.5 گکتار به کارتوشک کوردیم. حاضر به ناس. باعث تذکر است که کشاورزان شهر ایسروشن در برابر کشت و پرورش کارتوشکا و دیگر نمودی زراعت‌ها اینچنین به کشت غله‌دانگی‌ها نیز توجه خاصه ظاهر می‌نمایند. عین زمان دروی غله‌دانگی‌ها آغاز گردیده با جوش خروش دهقانان جمع‌آوری غله را به راه مانده ایستادند که از زمین‌های للمی از 10-15 سانتی‌متر و از زمین‌های آبی تا 50 سانتی‌متر حاصل گرفته ایستادند. سال روان از برکت مساعد آمدن آب و هوا غله‌کاران همه شکل‌های خواجگیداری شهر ایسروشن در میدان 20000 گکتار غله کشت کرده امروز غله دروی را وسعت بخشیدند. همروزه توسط زیاده از 30 کمباین غله درو میدان نزدیک 200 گکتار با صفت بلند درو کرده می شود. فردوس عمرов، مضبوط بابازاده، ارزو معروفов، شهر ایسروشن. اخبار. در ناحیه باباجان غفور کشت و پرورش غله تیر ماهی و بهاری مساحت زیاد از 6000 گکتار را تشکیل می‌دهد. دوام چند روز است که کشاورزان به جمع آوری غله آغاز نمودند. گزارش محمود احمدزاده. در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه باباجان غفورов در رو جمع آوری غله، جو و گندم که دوره تیر ماه و اول بهار کشت شدند آغاز یافت. در هر خواجگی کشاورزی حدود ناحیه در برابر کشت دیگر نامگوی زراعت‌ها در یک قسمت زمین‌ها کشت غله گذرانیده شده مساحت بیشتر غله‌زار از حساب زمین‌های للمی تشکیل می‌دهد. در کооپراتیو تجارتی و استحصالی به نام ترسنبای قشاتov از مساحت عمومی زمین‌ها 90 گکتار را کشت غله تشکیل داده عین زمان دروی غله ادامه دارد. کооپراتیو تجارتی خواجگی جامعه به نام ترسنبای قشاتov همگی 1230 گکتار زمین‌های کاری آبی را در بر می‌گیرد که از آن 726 گکتار کشتی پخته گذرانده شده است و از آن جمله 90 گکتار گندم کشت کرده شده است که حاصل انتظاری ما از هر یک گکتار تا زیاده از 50 سانتی‌متر میباشد. در خواجگی ما اساساً گندم نوع کراسنودار 99 کشت کرده شده است. خواجگی‌های کشاورزی ناحیه باباجان غفورov در وقت کشت غله اساساً از تخمی‌های نوع محلی خارجی که از جهت حاصلناکی مطابق بودند با آب و خاک اقلیم محل و سیرحاصلی از تجربه گذشتند در اساس توصیه عالمان ساحه استفاده نمودند. در خواجگی یاریرسان فرتونه و کمپانی غله تیرماهی مساحت 10 گکتار را در بر می‌گیرد و موافق پیشبینی حاصل غله خوب ارزیابی می‌شود. با تشکیل و ثمرناکی کار جمع‌آوری حاصل سر وقت و بی‌طرف داشتن آن استفاده تکنیک و تجهیزات نقش اساسی داشته امروزها در ناحیه 31 کمباین غله درو و 40 نقلیات کلان بارکشان جلب گردیده در این برابر موافق به ضرورت خواجگی‌ها به طریق شرطنامه از دیگر شهر و ناحیه‌ها تکنیک غله درو جلب می‌نمایند تا غله تیز داشته خرمن و ذخیره کرده شود. در حدود ناحیه باباجان غفورov کشتی غله‌دانگی‌های تیرماهی و بهاری در میدان نزدیک 6000 گکتار کشت گذرانده شده است که این حال تر کرده از جماعت‌های دیهات چشمسار خواجگی به نام سید خوجه ارون خوجه در جماعت دیهات خستیورز و جماعت دیهات غازیان دروی غله آغاز گردیده با مرام ادامه دارد. غله، گندم، جو، شالی، جواری مکه در عموم برای تامین اهالی با مواد غذایی اهمیت کلان داشته با نظرداشت مهلت دراز نگاهداری برای ذخیره به دوره زمستان مساعد میباشد. در خواجگی‌های کشاورزی ناحیه باباجان غفورov امروزها درو و کوفتن غله به انبارها کشانیدن و بسته‌بندی و ذخیره کاه غله با وسعت تازه جریان دارد تا در زمین‌های از غله خالی گردیده کشتی تکراری گذرانیده شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه باباجان غفورov. اخبار. باری کج به منزل نمیرسد. فعالیت نظررس حامیان وطن بر آن مساعدت نمود که فعالیت گروه نشأه جلاب پیشگیری کرده شده مواد زیاد نشأه آور مصادره کرده شود. گزارش نوبتی ادامه بخش همین موضوع است. ҷиноятҳои алоқаманд ба қочуқи маводи мухаддир ба амният ва суботи комил, оромӣ ва осудагии ҷомеа ва саломатии ҳар як фарди ҷомеа хатари рӯи рост доранд.
ҳамасола дар натиҷаи роҳандозии фаъолияти густурдаи кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ аз ҷумла кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ миқдори зиёди маводи нашовар мусодира гардида интиқолу паҳншавии минбаъдаи он дар қаламрави дигар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон пешгирӣ карда мешавад. дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони гурӯҳи фаврии раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон ва хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии панҷобӣ қисми низомии 0307 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти панҷоби ноҳияи мир Саид Алии Ҳамадонии вилояти хатлон як ҳолати қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон аз ҷумҳурии исломии афғонистон ба ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби гурӯҳи муташаккили трансмиллии Наша Ҷаллоб аз ҳисоби шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии афғонистон ошкор ва пешгирӣ гардид. зимни чорабинӣ аъзои гурӯҳи Наша Ҷаллоб шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бобоҷони Абдулҳақ соли таваллудаш 1991 зодаи деҳаи обшорони ҷамоати деҳоти Саид Қултурдиеви ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дар минтақаи болозикр боздошт гардид. ҳангоми аз назаргузаронии автомашинаи номбурда тамғаи BYD ширкати мусофиркашонии 3333 рақами қайди давлатиаш 4831 TT00 рангаш сабз аз дохили он 139 адад бастаи маводи нашовар дарёфт ва мусодира карда шуд. ҳамзамон дар идомаи чорабиниҳои оперативии фаврӣ дар минтақаи мазкур 41 адад бастаи дигари маводи мухаддир дарёфт ва мусодира гардид. дар рафти бозпурсии бобоҷони Абдулҳақ муайян карда шуд ки номбурда ин миқдор маводи мухаддирро аз қочоқбарони афғон ба маблағи $20,000 амрикоӣ дастрас намуда мақсад доштааст тавассути ҳаммаслакони ҷиноятии худ онро ба шаҳри Душанбе, вилояти Суғд ва баъдан ба хориҷи кишвар интиқол диҳад. мана занг зад шахс ба номи Акбар шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон. мо дар Садбар вохӯрдем, пула ба вай додам, вай равон кард Афғонистон ба Саид. рӯзи 19 мана занг зад баъдои абед, гуфт бачаҳо биромадагиам маводи мухаддир бурдестанд, ту ба ҳамун ноҳияи Ҳамадонира бирам. ман рафтам ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва омадан ман рафта қабул кардам. семишок шама гирифтам, ай канал гузарондум. дар доираи идомаи чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ ҳаммаслакони ҷиноятии бобоҷони Абдулҳақ шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон Акбари Ҳиҷрат Акбар соли таваллудаш 1994 зодаи шаҳри Кобули ҷумҳурии исломии Афғонистон истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат кӯчаи 20-солагии Истиқлолият бинои 42А хонаи 7 ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон Қосимзода Сафаралӣ Раҳмоналӣ соли таваллудаш 1989 зодаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин истиқоматкунандаи маҳаллаи Гулбуттаи ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Иброҳимов Раҳмоналӣ Сайдалевич соли таваллудаш 1974 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷамоати шаҳраки Москва кӯчаи Саъдии Шерозӣ ва Назиров Диловар Сулаймонович соли таваллудаш 1989 зодаи деҳаи ёли ҷамоати деҳоти Нуриддин Маҳмудови ноҳияи Шамсиддин Шоҳин истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд муайян гардида дар ҳудуди шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанди вилояти Суғд боздошт шуданд. зимни чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ боздоштшудагон ба амалҳои ҷиноии худ пурра иқрор гардиданд. 4 моҳ пеш Сафаралӣ ба ман телефон карда гуфт ки як миқдор маводи кашиши чарс ба як одам овардаем, телефонашро намебардорад, онро наметонӣ гирифта ягон каса пул карда диҳӣ. як одамро ёфтам, ба ман гуфт ки хайр бошад мегирам. баъд омадам назди Сафаралӣ, гуфтам ки агар он бор бошад як одам аста мегирад онро. баъд ба ман гуфт ки онро соҳибашро додем, супоридем, ба боз дар кор шавад меёбем. пас аз дастрас намудани маблағи $20,000 амрикоӣ Қосимзода Сафаралӣ тибқи маслиҳати пешакӣ бо бобоҷони Абдулҳақ ин маблағро бо мақсади интиқол додан ба қочоқчиёни ҷумҳурии исломии Афғонистон дар шаҳри Душанбе ба шаҳрванди ҷумҳурии исломии Афғонистон Акбари Ҳиҷрат Акбар додааст. ба таърихҳои аввал апрел буд ки дар Тоҷикистон як кас ҳамроҳи мо тамос гирифт. аз тариқ дафтар сайёҳӣ ки ма дорам дар Афғонистон албатта ошно шуда будам. бобат як каси буд ба исми Шарифӣ, албатта ки яке аз дӯстонашон буда ба исми Саид ки як маблағе ки ба маблағи $20,000 амрикоӣ буд. ба ҳамин мақсади хариди фурӯши маводи мухаддир ба бобоҷон гуфтани Мир Саид Алии Ҳамадонӣ вохӯрдам. ба ман вохӯрд ки ҳамин хел одам дорӣ ки мақсад кор кунем, ҳамин хел як дусум пайдо кунем. ма гуфтам ман аз сумми нах дар кора ки ман ба сумми нах мегирам он чиза мизани чи наметонам. баъд ман мон гуфтам диловарда ки ҳамин хел. баъд гуфт ки майли чанди мега чи хел мегам
ما شهردم کن خیلی گفتم شامشه گفت که 300 دلاری میخرمش تورا کیلو و تو گذروندن همش تو شهر دوشنبه 650 دلار میشه. دلارش آورد به مقدار 20000 دلار. با ما دولت بابا جان در زنگ زدم رفتم دادم بابا جان گفتم که مقصد در افطار کم 3-4 روزه بود که گفت مایلم. طبق خلاصه شعبه اکسپرتیزه سودی رئیست агентии назорати маводи нашадори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон вазни умумии маводи мухаддири дарёфт шуда 178 килограмму 845 граммро ташкил дода. Аз он 148 килограмму 129 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш ва 30 килограмму 333 грамм воситаи нашаовари афюн мебошад. Оид ба ҳолати мазкур аз ҷониби шӯъбаи тафтишоти гурӯҳи фаврии раисати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти хатлон бо дастасии моддаҳои 200 қисми 4 бандиде 289 қисми 3 ва 335 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. дар доираи омодагиҳо бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Исфара корҳои созандагӣ вусъат дода мешавад ки ин омил ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии сокинон мусоидат менамояд. Аз рафти корҳои ободонӣ ҳамкоронамон Собир Аюбӣ ва Саҳбони Қурбон гузориш медиҳанд. ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Исфара корҳои ободониву бунёдкорӣ вусъат меёбад. Дар ин радиф дар ҷамоати деҳоти Навгилем бунёдкориҳо беш аз пеш тақвият меёбад ва дар амалишавии силсилаи иқдомоти бунёдкорона сокинони деҳот ва соҳибкорони ватанӣ саҳмгузорӣ менамоянд. Соҳибкорони эҳсонкору мардуми ободгари Навгилем ҷавобан ба ғамхориҳои рӯзафзуни роҳбарияти давлату ҳукумат корҳои созандагию ободонӣ ро дар муассисаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳам таъмиру ободонии роҳҳои дохили маҳаллӣ аҳлонаю дастҷамъона вусъат мебахшанд. дар доираи омодагиҳо ба ҷашни таърихӣ дар деҳоти Навгилем таъмиру азнавсозӣ ва мунфарш кардани роҳҳо боз ҳам вусъат пайдо намудааст. аз ҷумла сокинони маҳаллаи Устомоло тасмим гирифтанд ки зиёда аз 3 километр роҳҳои маҳалларо мунфарш намоянд. ин ташаббусу иқдомоти созанда аз ҷониби сокинони ободкори деҳа соҳибкорони ватандӯсту саховатпеша дастгирӣ ёфт ва дастҷамъона мунфарш кардани роҳҳои дохилии деҳа оғоз гардид. дар асоси дастури супоришҳои ҷаноби олии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомони раҳмон мо ҳам низ тасмим гирифтем ки маҳаллаи худро обод кунем. барои асфальтпӯш кардани зиёда аз 3,500 метр кӯчаи маҳалла бо дастгирии худи соҳибкорон асфальтпӯш кардани маҳалларо оғоз намудем. ман имрӯз чунон ки дида истоятон тамоми кор рафта истодааст. ҷоизи зикр аст ки дар ташкилу пешбурди корҳо дар самти азнавсозӣ ва мунфаршкунии роҳи марказӣ ва маҳаллаҳо дар баробари соҳибкорон аъзои ҳар як оилаю хонавода ба қадри имкону тавон мусоидату саҳмгузорӣ доранд. муассисаи нигаҳдории роҳҳои автомобилии шаҳр бо сафарбарнамоии техникаву таҷҳизот ва кормандон баҳри сифатан иҷро намудани корҳо мусоидат намуда ният доранд мунфаршкунии роҳу кӯчаҳоро рӯзҳои наздик ба анҷом расонанд. аҳолии аҳлу тифоқ ва соҳибкорони ватандӯсти ҷамоати деҳоти Навгилем кӯшиш доранд ки ин иқдоми некро дар дигар деҳаҳо низ идома дода ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои муносиб истиқбол гиранд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. вусъати корҳои созандагӣ дар шаҳри Хорух бунёди 3 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо тарҳи муосир ҷараён дорад. Моҳираи Тоҳир аз рафти корҳои бунёдӣ гузориш омода кардааст. таваҷҷӯҳ намоед. агар соли 1991 дар тоҷикистон 3229 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо 1.3 миллион нафар хонанда фаъолият дошта бошад, пас имрӯз 4037 муассиса аз ҷумла 170 литсею гимназия яъне муассисаҳои таълимии типи нав фаъолият менамоянд. шумораи умумии хонандагони онҳо беш аз 2 миллиону 300 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. қайд шудааст дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар. дар баробари манотиқи дигари кишвар соҳаи маорифи вилояти
ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گام‌های استوار را سوی آینده باثبات گذاشته. تنها در شهر خوروغ مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام سیف‌الله عبدالله از نو بنیاد یافته. در مؤسسه‌های دیگر تعلیمی کارهای تعمیری و از نوسازی با صفت بلند به انجام رسانده شده. امروزها کارهای بنیادی با مناسبت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در بناهای مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو و مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 4 موضع نوادک هدفمندانه ادامه دارند. بنای مؤسسه تعلیمی رقم 6 4 آشخانه بوده از 3 بنا عبارت می باشد. در بنای یکم آشخانه و تالار ورزشی بنیاد گردیده، در بنای دوم سیمخانه ها جا داده می شود. در بنای سوم باشد کتابخانه و تالار مجلس ساخته شده. کارهای ساختمانی امروزها با نیروی جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف 6 ادامه دارند. از روی اطلاع رهبریت ساختمان علاقه زیاده از 40% کارهای بنیادی در بنای مؤسسه به ثبوت رسانده شده است. اساساً ساختمانچیان آمادگی به بتون‌ریزی در ستون‌های آهن و بتونی و خشتچینی بندند. از روی صفت کارهای بنیادی نمایندگان جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف 6 نظارت برده نیت دارند تا آخر سال روان کارهای خشتچینی را در 4 آشانه به انجام رسانده بنا را بامپوش نمایند. برای رسیدن به این هدف رهبریت جمعیت تدبیرهای لازمی اندیشیده. اطمینان می‌رود که بنای مؤسسه تعلیمی مطابق نقشه در پیشروی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده خواهد شد. مهیره طاهر، مبارک رستم، شهر خوروغ. اخبار. ساکنان دهه راه نو جماعت دهات استقلال ناحیه شهر نو در کارهای سازندگی و آبادانی نقش نظر است دارند. با سهم ساکنان دهه در همکاری با مقامات محلی 1 کیلومتر راه داخلی کوچه ها اسفالت پوش کرده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. ساکنان و صاحبکاران دهه راه نو جماعت دهات استقلال ناحیه شهر نو در ادامه کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی از نوسازی و اسفالتپوش نمودن راههای داخل کوچه ها را پیش گرفتند. این اقدام را باشندگان دهات در همبستگی با مقامات محلی عملی نموده تعمیر راهها را توسط جلب تکنیک‌های صحوی انجام داده ایستادند. اینک 1 کیلومتر مسیر کوچه ها با اسفالت گرم روی پوش گردیده. بهر عملی نمودن این تدبیر سازندگی ساکنان دست جمعانه مهنت میکنند. ماه سپتامبر یا مکتب دوشونه است با استفاده سپوریده. من بعد 6 ماه حرکت کردیم که همین 1 کیلومتر کوچه همین منفش کنیم. آینده دا با حرکت میکنیم دیگه کوچه ها را همین منفش کرد رفته میگه. برای با صفت انجام دادن کارهای تعمیری راه کوچه ها در گذشته جویبارهای اطراف را توسط حشرهای دست جمعانه نوه‌های بتونی ریختند. همزمان سیمچوب‌های کهنه و فرسوده شده با پایه‌های آهن و بتونی عوض گردیده ناقل‌های خط انتقال برق در دهه نو کرده شد. مورد با یادآوری است که قبلا در دهه راه نو یک بینای دوشانه تعلیمی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 که دارای 8 صنفخانه، 3 اتاق کاری و 1 آزمایشگاه فنی می باشد از حساب کمیته پدر و مادران خوانندگان و صاحبکاران و هموطنان برون مرزی ساخته به استفاده داده شد. در برابر این با نظرداشت تامین ساکنان با آب نوشاکی خوش صفت از عمق 160 متر آب برآورده 300 خانواده با آب نوشاکی تامین شده. حالا ساکنان از آن با خوشنودی استفاده میبرند. باشندگان دهه عزم دارند که چنین کارهای آبادانی را من بعد نیز وسعت داده بهر زیبا و نظرآبا و سبز و خرم نمودن سیمای محلی زیست خود از این هم بیشتر سهمگذاری نمایند. فریدون سبحان، صدرالدین ابراهیم، ناحیه شهر نو. اخبار. امروز در شهر خوجند نمایشگاه بین المللی سودا سوخت 2025 آغاز گردید که دوام 2 روز ادامه می‌یابد. در این چهاره‌بینی که بیشتر از 500 نفر دایره‌های تجارتی و اقتصادی 20 دولت دنیا و نمایندگان یک قطار تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ بین المللی اشتراک دارند، با شرایط و امکانات استحصالی و تجارتی و فضای سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان شناس شده برای رشد و گسترش همکاری با مال استحصال کنندگان وطنی گفت و شنید خواهند کرد. همکارانمان گزارش آماده کردند.
форуми имкониятҳои тиҷоратию сармоягузорӣ ва дурнамои рушди минтақа ки оғози намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2025 ба ҳисоб меравад, бо мақсади густариши ҳамкорӣ дар самту соҳаҳои гуногун аз қабили ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ, табодули молу маҳсулот ва тақвияти тиҷорату ҷалби бештари сармоя, доираҳои тиҷоратию иқтисодии зиёда аз 20 давлати дуньёро дар шаҳри Хуҷанд ба ҳам овард. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд ки бештар аз 500 нафар иштирок доштанд, роҳбарияти вилояти Суғ вобаста ба имконияту иқтидорҳои вилоят ки ҳамчун водии имкониятҳо шинохта шудааст маълумот дода, баргузории форумро дар роҳи тақвияти ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии давлатҳои минтақа ва ҷаҳон қадами устувор арзёбӣ намуд. таъкид гардид ки дар Тоҷикистон барои сармоягузорону соҳибкорон шароити созгор фароҳам буда бештар аз 100 номгӯи имтиёзу сабукиҳои андозию гумрукӣ пешниҳод шудааст ва дар натиҷаи ҳамкориҳои судманд марҳила ба марҳила шумораи корхонаҳои муштарак зиёд ва табодули молу маҳсулот миёни давлатҳо афзоиш меёбад. ҳамзамон вобаста ба густариши ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, шароити сармоягузорӣ ва робитаҳои молистеҳсолкунандагон, намояндагони кишварҳои хориҷӣ, ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ ибрози назар намуданд. баъди анҷоми форум дар вазъияти тантанавии намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2025 ба кори худ оғоз кард. дар намоишгоҳ бештар аз 200 корхонаю ширкатҳои истеҳсолӣ ва соҳибкорону тоҷирони ватанию хориҷӣ номгӯи зиёди молу маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ, коркард, бандубаст, маҳсулоти хӯрокворӣ, ашёи хом, маҳсулоти нимтайёр, маснуоти ҳунармандӣ, техникаю таҷҳизот, барномаю лоиҳаҳои молиявию қарзӣ, сармоягузорӣ ва имконияту харитаҳои сайёҳиро пешниҳоду муаррифӣ намуданд. این نمایشگاه و این میدان برای صاحبکاران وطنی برای کارخانه‌های استحصالی ولایت امکان می‌دهد که مشترکان خارجی خود شرطنامه‌های همکاری ببندند، مال و محصولات خود را معرفی نمایند. سال گذشته در دایره نمایشگاه بین‌المللی سودا سوق 2024 زیاده از 104 شرطنامه و سازشنامه به امضا رسید که و علاوه نتیجه داد صادرات محصولات نسبت به سال 2023 35% زیاد گردیده و یک چند کارخانه‌های مشترک نیز در شهر خوجند، در شهر استرابجان و در ناحیه اشت یک جای با صاحبکاران از منطقه‌های فدراسیون روسیه، از جمهوری ازبکستان و از جمهوری اسلامی ایران در شهر ناحیه ولایت تشکیل کرده شده‌اند. намояндагони кишварҳои хориҷии ташкилоту созмонҳои бонуфузи байналмилалию минтақавӣ ва соҳибкорону тоҷирон аз намоишгоҳ дидан карда, оид ба имкониятҳои рушди ҳамкории иқтисодӣ, ташкили истеҳсолоти муштарак, таъсиси намояндагиҳо, ҷалби бештари сармоя ва афзун намудани табодули молу маҳсулот таклифу пешниҳоди худро ба миён гузоштанд. ман ҷиҳати иштирок дар ин намоишгоҳ аз ҷумҳурии Қирғизистон омадам. боиси хушнудӣ аст ки бо иқдоми сарони ҳарду давлат гузаргоҳҳои сарҳадӣ дубора бозкушоӣ шуд ва мо дар ҳамсоягӣ ҳамкориҳоро тақвият мебахшем. ман ба ин намоишгоҳ асал овардам. бовар дорам ки шарикони ҳамкорро пайдо намуда, маҳсулотро ба ҳама гӯшаҳои дунё ба фурӯш мебарорем. таъкид гардид ки вилояти суғди Тоҷикистон аз захираҳои табиӣ бой буда, дар ҳудуди он корхонаҳои коркарду истихроҷи тилло, нуқра, сурбу рӯҳ, ангишт, сангҳои ороишӣ ва ғайра мавҷуданд. дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бештар аз 1200 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият мекунад ва зиёда аз 300 номгӯи молу маҳсулот истеҳсол карда мешавад. дар вилоят соҳаҳои саноату кишоварзӣ ва сайёҳӣ рушд карда, ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар сатҳи баланд қарор дорад. اساساً نمایشگاه ها پل و واسطی هستند بین تولید کنندگان و خریداران و این خیلی خوبه که این بستر رو به قول معروف در سوق ایجاد کردن مسئولان که یک چهارراه میشه، یک چند راهه میشه که تولید کنندگان مختلف میتونن با هم شناس بشن و این خب در پیشرفت کارشون خیلی تاثیرگذاره به نظر من. چون ما مثلا ممکنه یک چیزی رو خواسته باشیم نمیدونیم از کجا تهیه کنیم، میبینیم در همین نمایشگاه هستن مثلا از فرض کن بلاروس یا از سوغد، از خوجند که اطلاع نداشتیم. این مزیت و خاصیت نمایشگاه بین‌المللی است. ҳамасола аз вилояти суғд ба хориҷи мамлакат бештар аз 120 000 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваю сабзавоти аз лиҳози экологӣ тоза ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. ёдовар мешавем ки чунин намоишгоҳ соли 11 аст ки дар маркази вилояти суғд шаҳри Хуҷанд
баргузор мешавад. намоишгоҳи байналмилалии савдо суғ 2025 майдони хуб барои пешниҳод, баррасӣ ва таҳияву татбиқи лоиҳаҳо буда дар давоми 2 рӯзи оянда ширкату корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон маҳсулоти гуногунро муаррифӣ менамоянд ва барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Хуҷанд, Ахбор. дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб намоиш ва муаррифии корҳои эҷодии омӯзгорону донишҷӯён доир гардид. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ. дар паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид, ки он аз барномаи рушди инноватсионии Тоҷикистон ба иқтисоди рақамӣ, сабз ва инноватсионии тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат нигаронида шудааст. дар ин замина бо мақсади таъмини иҷроиши самараноки ҳадафҳои стратегӣ, омода намудани мутахассисони соҳибкасби замони нав, тайёр будани онҳо зимни фаъолияти инноватсионӣ, ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулотҳои рақобатпазир ва ба содирот нигаронида шуда яке аз тадбирҳои муҳим ба ҳисоб меравад. муҳимтар аз ҳама бо дар назардошти паёмадҳои ногувори гармшавӣ, хушксолӣ, камобӣ, обшавӣ бо суръати пиряхҳо, истифодаи оқилонаву самараноки тамоми захираҳои табиӣ ва замин зарурати аввалиндараҷаро касб менамояд. вобаста ба ин зарур аст ки имрӯз аз замин рӯёнидани ҳосили баланди зироатҳо бо истифодаи агротехникаҳои инноватсионӣ, коркарду нигоҳдошти тамоми меваю сабзавот ба роҳ монда шавад. донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб дорои боғу заминҳои таҷрибавӣ аст, ки дар онҳо дарахтони мевадиҳандаи гуногун парвариш карда мешавад ва дар қитъаҳои дигари замин сабзавот кишт карданд, ки аз онҳо ҳамасола ҳосили хуб ба даст меоранд. ҳайати омӯзгорон, кормандон баҳри он ҷамъ омаданд, ки анамон ҳосили имсоларо сари вақт беталаф ҷамъоварӣ намуда дар рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ватани азизамон самгузор бошанд. имрӯз мо ба боварӣ гуфта метавонем, ки ҳосили ба дастомадаро беталаф ҷамъоварӣ намуда боз ҳам кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки ҳосилнокиро дар боғ зиёдтар намоем. дар ин раванд дар донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ чорабинии намоишгоҳ ва муаррифии корҳои эҷодии омӯзгорону донишҷӯён доир гардид, ки устодону донишҷӯён аз ҳисоби маҳсулотҳои замини таҷрибавӣ ва боғи донишкада, маҳсулотҳое ки дар парки технологии донишкада коркар карда шуда, бо нишон додани кюрамз, инчунин маҳсулотҳои нонию қаннодӣ, ҷамъоварӣ ва коркарди растаниҳои шифобахш ва тарроҳию дузандагиро пешниҳоди ҳозирин гардонид. Раҳматалӣ Назрӣ, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Ёвон наздики 400 нафар аз рӯи 8 ихтисос ба касбу ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шуда баъд аз хатм дар самтҳои гуногун бо шуғул таъмин карда мешаванд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. ҷавонон нерӯи бузург ва ояндаи имрӯзу фардои давлату ҳукумат ба ҳисоб мераванд. аз ин рӯ соҳибкасбу бо маърифат намудани ин қишри ҷомеа аз масъалаҳои меҳварии ҳукумати мамлакат дониста мешавад. муассисаи давлатии таълимии литсеи касбии техникии ноҳияи Ёвон дар омодасозии кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ба бозори меҳнат саҳми арзанда дошта, ҳамасола садҳо нафар мутахассисони соҳаи гуногуни хоҷагии халқро омода намуда дар самтҳои мухталиф равона месозад. ҳоло дар ин даргоҳи ҳунаромӯзӣ ҷавонони зиёд аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат таҳсил намуда касбу ҳунарҳои зарурии хоҷагии халқро аз худ менамоянд. дар муассисаи таълимии мо 387 нафар хонанда аз гирдатроф шаҳру ноҳияҳои гирдатрофи ноҳияи Ёвон таҳсил карда истоданд. аз рӯи 8 намуди ихтисос ба таълим қарор гирифта шуда истоданд. маҳз ҳамин гуна шароиту имконоти фароҳам гардида ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои роҳбари давлат ҷавононро рӯҳбаланд намуда водор месозад, ки касбу ҳунар ва илмҳои муосирро омӯхта дар рушду пешрафти мамлакат ҳиссаи арзанда гузоранд. дар ин боргоҳи ҳунар ба донишҷӯён ихтисосҳои тракторчӣ, мошинисти истеҳсоли кишоварзӣ, дузандагӣ, системаи компютер, интернет технология, ҳисобдор бо донистани компютер ва дигар касбу ҳунар омӯзонида мешавад. мо насли нав, ки
дар фазои сулҳу субот ба воя мерасем, бояд қадри неъмати бебаҳоро дониста барои ободии ватанамон Тоҷикистон саҳми арзандаи худро гузорем. Ман низ мехоҳам дар оянда илму дониш омӯхта, як мутахассиси хуб шуда саҳми худро дар пешрафти ватанам гузорам. маҳсули дастранҷи донишҷӯёни ин муассиса бозгӯи он аст ки устодону омӯзгорони соҳибтаҷриба ҳама кӯшишу талош ва донишу маҳорати хешро баҳри соҳибҳунар гардидани ҷавонон равона менамоянд. масъулин ҳадаф ба он равона намуданд ки шароити таълиму тарбияро боз ҳам беҳтар намуда омӯзиши дигар ҳунарҳои мардумиро дар оянда ба роҳ монанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Ёвон, Ахбор. соли панҷум аст ки дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат бо мақсади амалисозии 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф баргузор мегардад. дар ноҳияи рӯдакӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат ҷамъбаст гардида ғолибон қадрдонӣ шуданд. гузориш дар ин хусус. илму техника дар ҳама давру замон ба нафъи ҷомеа ва зери таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат қарор дорад. дар ноҳияи рӯдакӣ маросими ҳавасмандгардонии ғолибони даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илмфуруғи маърифат доир гардид ки дар он хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун аз рӯи номинатсияҳои дар низомнома пешбинишуда иштирок намуданд. масъулин зимни баргузории чорабинӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди маориф ва илм, махсусан таваҷҷӯҳи хоса ба фанҳои дақиқ ва табиатшиносӣ ёдовар шуданд. таъкид гардид ки илму маърифат дар ҳама давру замон барои ташаккули маънавии аҳли ҷомеа, шинохти арзишҳои фарҳангӣ миллӣ ва дар асоси ҷаҳонӣ муаррифӣ намудани миллат нақши калидӣ дошта, дар тарбияи ҷавонони хештаншиносу худогоҳ ва ҳамқадами замони муосир нақши боризро мебозад. иттилоъ дода шуд ки имсол дар ин озмун 534 нафар иштирок намуда 96 нафар ба даври сеюм рохат гирифтанд. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ғолибони даври ноҳиявии озмуни мазкур дар вазъияти тантанавӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. нақши муассисаҳои фарҳанг дар рушди маънавиёти ҷомеа таҳти чунин унвон дар шаҳри Душанбе семинар машварати ҷумҳуриявии роҳбарони муассисаҳои фарҳангӣ баргузор гардид. ҳамзамон ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ қадрдонӣ карда шуданд. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. дар семинар-машварати ҷумҳуриявӣ масъулони вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба нақш ва истифодаи самараноки имкониятҳои муассисаҳои фарҳангии мамлакат дар тарбияи маънавӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, ватандӯстӣ, ҳисси хештаншиносӣ, эҳтиром ба мероси фарҳангии ин ёгон баромад намуданд. гуфта шуд ки қасрҳо, хонаҳои фарҳанг ва муассисаҳои клубӣ яке аз маконҳои асосии фаъолияти бахшҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо баҳри муаррифӣ ва таблиғи сиёсати фарҳангӣ ба шумор мераванд. ин аст ки дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази шаҳру навоҳии кишвар қасрҳои боҳашамати фарҳангӣ ва дигар иншооти таъиноти фарҳангӣ сохта ба истифода дода шуданд. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат аст. бинобар ин муассисаҳои фарҳангии мамлакат бояд дар ҳамин роҳия фаъолияти худро ба роҳ монанд. дар дораи семинар-машварат инчунин ғолибони озмуни ҷумҳуриявии осорхонаҳо таҳти унвони оинаи таърих ва озмуни ҷумҳуриявии муассисаҳои клубӣ зери номи даргоҳи ҳунару маърифат ки тибқи нишондоди барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 доир гашта буд, аз ҷониби вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд.
تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان که به صفت سند معیاری حقوقی مناسبت‌های اجتماعی را به تنظیم می‌دارد، تقاضای زمان و راه به سوی زندگی باز هم بهتر می‌باشد. با این مقصد در شهر دوشنبه همایشگاهی گردید. گزارش در این خصوص. در کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مناسبت قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان همایش برگزار گردید. در چاره‌بینی مسئولین و کارمندان ساحه اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن برگزاری چاره‌بینی ابراز گردید که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان رشد و پیشرفت، احیای عنعنه‌های ملی، از بین بردن خودنمایی، تعصب و خرافات پرستی و بهترشوی سطح زندگی ساکنان تاجیکستان را بازگویی می‌کند. ماده 18 قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان قید می‌نماید که ضرور است هنگام گذرانیدن معرکه‌های خرسنده و مراسم عزاداری از رکن‌های فرهنگی ملی استفاده شود، یعنی احیای فرهنگی نیاگان از جمله زبان دولتی و سر و لباس ملی. از طرف دیگر منفعت‌های اجتماعی قانون در آن انعکاس می‌یابد که شهروندان ما توانستند محض از سبب منع گردیدن معرکه‌های خرسندی خرافاتی و مراسم عزاداری خرافاتی مبلغ‌های زیادی را جمع کنند، پسنداز کنند و در زندگانی روزمره خود آن را استفاده ببرند. با تاکید اشتراکیان همایش عملی شوی با ثمرین قانون ملی در جامعه ما تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی را به میان آورد و در بالاروی سطح نیک و احوالی ساکنان زمینه گذاشت. در ادامه همایش کارمندان ساحه وابسته به دستاوردهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، ضرورت تطبیق باز هم بهتر این قانون در جامعه، وضع کنونی عملی شوی آن و مشکلات جای داشته در این سمت اظهار نظر نمودند. گزارش با اقتصاد رقمی طلبات دور بوده ماهیتاً بر نفع جامعه و پیشرفت اقتصادی مملکت، رشد تکنولوژی معاصر و خدمت‌رسانی اطلاعاتی محسوب می‌یابد. جمهوری تاجیکستان در جدای گزارش بر رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تأمین نمودن شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته در این سمت اقدام‌های مهم را عملی می‌نماید. گزارش در این خصوص. اقتصاد رقمی عامل مهمی بلند برداشتن ثمراناکی تجارت و سطح زندگی مردم به حساب رفته، چنین نمود اقتصادیات است که در اساس استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و پلتفرم‌های رقمی رشد می‌یابد. آن دایره فرخ ساحه‌های اقتصادیات را در بر می‌گیرد که استحصال مال، خدمت‌رسانی یا دیگر فعالیت اقتصادی را به طور رقمی عملی می‌نمایند. رشد اقتصادیات، رشد تکنولوژی رقمی و بلند برداشتن صفت دسترسی به خدمت‌رسانی رقمی به موجودیت استانداردهای بلند و استانداردهای معاصر وابستگی دارد. در این زمینه هم از نگاه تکنیکی و هم از نگاه اقتصادی چاره‌هایی که سال‌های اخیر اندیشیده شدند امکان دادند که علاقه در کشور اینفراستراکچوری ضروری استفاده تکنولوژی رقمی از آن جمله دسترسی به خدمت‌رسانی‌های علاقه، خدمت‌رسانی اینترنت فراهم آورده شود که یکی از جزءهای بسیار مهمی رشد استوار هم اقتصادیات و رشد با صفت اقتصادی رقمی به حساب می رود. گزارشی هم از ساحه‌های اقتصادیات به شکل نوی فعالیت با تکنولوژی‌های رقمی با استفاده از اینترنت، تلفن‌های موبیلی و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی بوده از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت گزارش به نظام نوی اقتصادی یعنی رقمی کنونی اقتصاد ملی و تطبیق تکنولوژی‌های اینوواسیونی کارهای نظررس انجام داده شدند. یکی از عامل‌های اساسی در سمت تطبیق تکنولوژی‌های اینوواسیونی و رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادیات این سرمایه انسانی و ذخیره‌های کادری دارای لیاقت بلند و معرفت استفاده تکنولوژی رقمی محسوب می‌شوند. تصدیق و تطبیق کنسپسیون اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان 20 ساله آموزش فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020-2040 و یک قطار دیگر برنامه‌های تطبیق شده ایستادند که با صفت نیروی انسانی تأثیر مثبت می‌رسانند و همین گونه وقتی که فرهنگ اطلاعاتی و تکنیکی و مالیوی اقتصادی شهروند بالا رفت، البته نه تنها به سطح زندگی شهروند تأثیر مثبت می‌رسانند بلکه برای پیشگیری، کناره‌گیری و حفظ از همان
تاثیر منفی همین تکنولوژی از اون جمله تهدیدهایی که در فضای کیبر امنیت وجود دارند، از اون جمله در سمت رخنه کردن معلومات شخصی و مثلا ربودن مبلغ‌هایی که در صورت حساب الکترونی هستند، در مجموع همه همین امکانات می‌دهد که ما در آینده نزدیک یک جامعه اطلاعاتی، یک نسل نوی استفاده برنده و نیروی انسانی را داشته باشیم. مرحله به مرحله عملی نمایی دستگیری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای گزارش ساحه اقتصادیات و اقتصاد سطحی نو یعنی اقتصادیات رقمی زمینه فراهم آورده، رقمی کنانی فعالیت ساختارهای دولتی و صاحبکاری را آسان گردانید. جهت وسعت بخشیدن بر روندهای اینوواسیونی و استفاده همه‌جانبه امکانات تکنولوژی‌های رقمی در اقتصادیات، سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلان کرده شد. تاجیکان با افتخار از وطن خود تاجیکستان صاحب استقلال یکجا و با هم در هر نقاط جهان زندگی و کار و فعالیت می نمایند. در شهر ایوانوی فدراسیون روسیه هموطنان ما با صاحبکاری و تجارت مشغول شده شرایط مساعد و سازگار کاری و بود و باش را برای دیگر هموطنان خود فراهم می آورند. ابراهیم نظرالله‌زاده و خورشید سید احمد گزارش می دهند. صاحب استقلالӣ ва оромию суботи устувору сартосарии ватани муқаддас тоҷикистони биштосо аст ки имрӯз ҳамватанони мо бо хотири ҷамъ рӯҳи болидаю ифтихори волои ватандорӣ дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон кору фаъолияти босамару ибратбахш доранд. дар шаҳри ивановаи федератсияи русия давоми 6 сол мешавад ки соҳибкори тоҷик маҳмадрезо фаёзов ширкати таъмир ва нигоҳубини роҳҳои мошингардро таъсис дода фаъолияти пурсамар дорад. ин соҳибкори тоҷик бо дарки масъулияти ватандорӣ ва саҳм гузоштан дар ободии ватан 3 километр роҳҳои мошингардро дар яке аз деҳаҳои шаҳри Исфара асфалтпӯш намудааст. дар ин ширкат 50 нафар шаҳрванди тоҷикистон ба кор ҷалб гардида дар ояндаи наздик шумораи онҳо ба 100 нафар расонида мешавад. дар ин замина онҳо бо ҷои кори доимӣ, маоши хуб ва шароити созгори будубош таъмин шудаанд. тавре мушоҳида намудем, ҳамватанони мо бо эҳсоси баланди ватандӯстию бародарӣ, меҳру муҳаббати беандоза ба миллату давлат аҳлонаю бо ҳам кору фаъолият доранд. аз аҳволи ҳамдигар бохабар мешаванд ва якдигарро пайваста дастгирӣ менамоянд. онҳо пайваста аз рӯйдоду пешрафт ва дастовардҳои назараси иҷтимоию иқтисодии ватани маҳбуби худ бохабаранд. ба ифтихори тамоми ҷашну маросими миллию давлатӣ ба ҳам меоянд. чорабиниҳои сатҳи баландро бо риояи расму анъанаҳои миллӣ баргузор мекунанд. бо ифтихору сарфарозӣ, рушду пешрафт ва ҷабҳаи бузурги созандагию бунёдкорӣ дар Тоҷикистон ёдовар мешаванд. масъулон ва коргарони ин ширкати роҳсозӣ дар шаҳри Ивановаи Федератсияи Русия бо анҷоми сифатноки корҳои роҳсозӣ ва рафтору муоширати намунавӣ соҳиби эътибору боварӣ гаштаанд. иброҳим Назлозода, Хуршед Сайдаҳмад, Федератсияи Русия, ахбор. тамокукашӣ яке аз мушкилоти ҷиддии иҷтимоӣ ба саломатии ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад. бо вуҷуди он ки иттилооти зиёд дар бораи оқибатҳои манфии он паҳн шудааст, ҳанӯз ҳам миллионҳо одамон ба истифодаи он идома медиҳанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Саидчои Муродалӣ. тамокукашӣ мушкилотест ки ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. он саломатиро аз байн бурда ба ҷисми инсон ҳар гуна бемориҳоро ба бор меорад. ҷиҳати пешгирӣ аз он тамоми тадбирҳо андешида мешавад, вале ҳамоно шумораи тамокукашон рӯ ба афзоиш аст. чаро одамон ба тамоку вобастагӣ пайдо менамоянд? сабаби асосии гирифторшавӣ ба он дар чист? тамокукашӣ кадом хатарҳоро ба ҷисми инсон ба бор меорад? ба ин саволҳо мутахассисон андешаҳои гуногун доранд. ба он назаранд ки дар баробари хисороти молиявӣ тамокукашӣ иллатҳои бармаҳалро ба вуҷуд оварда умри инсонро кам менамояд. тибқи таҳлили мутахассисони соҳа дар як дона тамоку зиёда аз 4000 намуд моддаҳои химиявӣ мавҷуд аст ки аз онҳо зиёда аз 250 намудашон зараровар ва 50 намуди дигарашон ба вуҷуд оварандаи бемории саратон мебошад. заҳри никотин ки дар таркиби тамоку мавҷуд аст
баъди 7-10 сонияи истеъмол ба мағзи сар таъсир мерасонад, ки дар натиҷа дар оянда ҳамчун одат дар инсон пайдо мегардад. айни замон бисёртар ба тамоккои электронӣ ҷавонон вобаста шуда истоданд. сабаби асосии ин ҳаваси онҳо мебошад, ки дар аввал ҳангоми ҳаваспайдокунӣ ҳангоми як-ду мартаба истифода бурдани тамоккои электронӣ ё ки тамоккои оддӣ ба вобастагии равонӣ ва ҷисмонӣ меоранд. албатта ин доимӣ дар бадани инсон зарарҳои худро оварда оқибатҳои нохуш оварда мерасонад. новобаста ки ин тамоккои электронӣ аст ё оддӣ аст, зарарҳои онҳо аз роҳҳои нафас сар мешавад. оғоз меёбад аз роҳҳои нафаси болоӣ, яъне аз сурохи бинӣ, лопардаҳои бинӣ, аз кавокии ғадудҳои лобии даҳон, дандонҳо оғоз ёфта ба сурх руда, меъда, рудаҳои борик зарари худро меорад. ғайр аз ин ба роҳҳои нафас гуфтем, бронхҳо ва шушҳо зарари худро меорад. ҳаҷми шушҳоро кам намуда ба вайроншавии ҳуҷайраҳои шуш оварда мерасонад, ки ин дар оянда бемориҳои музмини шушҳо, бемории музмини меъда бурда ва бемории музмини ишемикии роҳҳои системаи дил оварда мерасонад. мутаассифона ин одати бад имрӯз дар байни занон, хоса занони ҳомила низ ба мушоҳида мерасад. вақте ки зани ҳомила аз тамоку истифода мебарад, кӯдаки дар батни ӯ буда бо нуқсонҳои бемориҳои сӯзшавии нафаскашӣ, сӯзшавии тапиши дил ва ғайра таваллуд мешаванд. бояд зан модар фарзанде ба дунё орад, ки солиму бардам бошад. ҳангоми ҳомиладорон ва занон кашидани тамоку ба вайроншавии гардиши хун дар нутфа, дар кӯдак, дар батни модар буда ва норасоии витаминҳо ба он кӯдак ва аъсоби ки дар системаи асаби ино зарари худро никотин мерасонад, вайроншавии ДНК ва ҳангоми ва ё нуқсонҳои модарзудӣ ба амал омаданашон мумкин аст. дар баробари ин имрӯз дар ҷомеаи мо наврасон ва ҷавононе ҳастанд, ки ба ин амали номатлуб даст зада худ ва атрофиёнро зери хатар қарор медиҳанд, зеро аз шахси истифодакунандаи сигор дида ба атрофиён зарараш бештар аст. бештари истифодабарандагон баъди кашидани нос ва тамоку боқимондаи онро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мепартоянд. агар аз як ҷониб ин аз маърифати пасти ҳамин гуна инсонҳо шаҳодат диҳад, аз ҷониби дигар боиси хира шудани таъби ҳамагон мегардад. бо назардошти зарари тамоку ба саломатии инсон, тамоми мутахассисон ва ташкилотҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи саломатӣ аз шаҳрвандон даъват ба амал меоранд, ки барои ҳифзи худ ва атрофиён аз истифодаи тамоку даст кашанд. саидшоҳи муродалӣ, мақсади мақсад, ахбор. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.